Busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 3, del verso 3 hasta el verso 6. Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el verso 3 al verso 6. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad de tener tu palabra y de revelarnos el Evangelio. Thank you, we give you the Lord, for having your word and of revealing the gospel. Gracias por derramar de tu gracia tan maravillosa sobre nuestras vidas. Thank you for shedding your grace so wonderful upon our lives. Y gracias por darnos la oportunidad de ser testigos del Evangelio. And thank you for the opportunity of being witnesses of your gospel. Ruego que mientras expongamos tu palabra, tú estés revelando a cada corazón la verdad profunda del Evangelio a cada persona. I'm begging you, Lord, as you reveal your word to us, and you put the profound truth into the heart of each people. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado y te damos gracias. In the name of Jesus we have prayed, who is Christ, and we thank you. Amén. Amen. Bien, hoy en Cuba y en muchas partes del mundo, Today in Cuba and many parts of the world, muchas personas dicen conocer el Evangelio de la Biblia. many people say they know the gospel of the Bible. Muchas personas tal vez puedan usar el manual para predicar el Evangelio. Many people can use this statement to preach the gospel. Tal vez conozcan las 33 lecciones, las 21 y las 12. Maybe they know the 33 lessons, the 21 and the 12. Y es posible que también se le haya compartido hasta las 27 lecciones. And they also may have received the 27 lessons. Pero a pesar de tener tantas lecciones en su vida y a pesar de conocer las lecciones, su vida no cambia. But in spite of having all these lessons in their life, and in spite of their life being dedicated to this, their lives don't change. No cobra vida. They don't recover life. Antes de conocer el Evangelio teníamos formas de vivir. Before knowing the gospel, we had forms of living. Teníamos formas de pensamientos. We have forms of thinking. Teníamos una cultura para compartir y para vivir. We had a culture to share and to live. Hoy que tenemos el Evangelio, ¿vivimos de igual manera? Now that we have the gospel, do we live the same way? Cuando no teníamos el Evangelio, vivíamos para nosotros mismos. When we didn't have the gospel, we lived for our own selves. Vivíamos pensando en tener nuestro propio reino. We lived thinking in having our own kingdom. Y como pastores o como denominaciones, nos esforzamos para que nuestra congregación y nuestra denominación fuera muy grande. So as pastors, we used to struggle very hard for our denomination to grow and be strong. El motivo del evangelismo era un motivo equivocado. Era tener muchos miembros, tener mucha economía y tener mucha fama. So the motive of the evangelism was just to have a lot of money, a lot of congregation, and to be famous. Y nos esforzamos mucho y decíamos que éramos hijos de Dios. And we made great efforts saying that we were children of God. Corríamos durante muchos lugares y a muchas naciones para hablar de Jesús sin Jesús haberse revelado en nuestras vidas. So we ran to many countries, many places to speak about Jesus, but Jesus hadn't revealed himself to us. Pero todo esto lo hacíamos por una motivación equivocada. But all this was done for a wrong motivation. Todo lo hacíamos para el culto a nosotros mismos. We did everything for the call to our own selves, Todo esto lo hacíamos para tener nuestra propia fama, to have our own fame, para adquirir nuestro propio nombre. to get our own names. Y nos gustaba cuando alguien decía el pastor o el reverendo, el obispo, y esto nos hacía sentir feliz. So when we heard people saying the pastor, the bishop, well, these things makes us feel very happy.
Y esto nos decía que éramos personas de gran nombre. So this tells a lot that we were persons of great names all around. Y aunque parece que no era así y las personas no lo entendían, todo lo que ocurría, todo el evangelio, todo mi esfuerzo, todo el evangelismo era para mí. So even if it doesn't look so, all what people used to say and all I used to think about, that the fame, the courage, the outstandingness was everything for me, not for Jesus Christ. Era para alimentar mi ego, It was just to nourish my, para sentirme grande to feel myself great, y para sentirme una persona de mucho éxito. and to feel myself as someone with a lot of victories. Sin embargo, Notwithstanding, detrás de ese hombre o esa mujer que aparentemente había tenido éxito, and behind that man that apparently had great exits, miles de hombres y mujeres frustrados, there were thousands of men and women frustrated, Vacíos. empty, en tiniebla in darkness, y viviendo una vida de desorden. and living a disordered life. ¿Por qué ocurría esto? Why did this thing happen? Porque aunque hablaban de la luz, Although they were speaking about the no light, tenían luz verdadera en ellos. they didn't have a real light in them. No había luz en nuestras vidas. There were no light in their lives. Y hablábamos de Jesús, And we speak about Jesus, pero no le but conocíamos. we didn't know him. No se nos había He revelado, was not revealed to us. pero ahora se nos ha revelado. But now he is revealed to us. Y después de haberse nos revelado el Evangelio, ¿podríamos continuar haciendo lo mismo? So no, after having received that gospel, could we continue doing the same thing? ¿Pensando lo mismo? Thinking the same thing? Yo creo que a la luz de la Escritura deberíamos de analizar algunos de los conceptos de lo que verdaderamente nos hace ser un verdadero hijo de Dios. So I think about the light of this gospel will make us change and make us really children of God. En el texto que acabamos de estudiar o de leer, The text we have just studied or read, del Evangelio según San Juan, the gospel according to St. John, Jesús está hablando con alguien muy importante en la sinagoga. Jesus was speaking to somebody very important in the synagogues. Jesús mismo establece un principio y dice que este hombre es maestro de Israel. He established a principle and said this man was a teacher in Israel. Y este hombre había venido a Jesús. And this man had come to Jesus. Él no estaba huyendo de Jesús, él había venido a Jesús. He wasn't running away from Jesus. He came to Jesus. Pero las motivaciones eran equivocadas. But the motivations were confused. Were not. La manera en que había llegado a Jesús era una manera incorrecta. The way he arrived to Jesus was an incorrect one. Y toda su vida de esfuerzo y servicio a la ley y a las obras no lo habían hecho ser hijo de Dios. So all his life and service to this thing didn't make him a real son of God. Por eso desde el comienzo del encuentro y el diálogo entre él y Jesús, Jesús le explica algo directamente. So that's why at the really beginning of the meeting with him and Jesus, Jesus explained something different to him. Este hombre tenía aparentemente una revelación. Apparently, this man had a revelation about Jesus. Él había dicho, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. He has said, no one can do the things you do if God is not with you. Ante cualquier persona natural y común, este hombre podía calificar para determinar lo que era de Dios o no. So among any person, this man could decide, could know what was from God or what was not from God. Pero delante de Dios esto no servía. But before God, it was not right. No era It suficiente. was not sufficient. Aún muchas veces somos capaces de determinar si esto es correcto o no. So many times we can decide if something is right or wrong. Pero no somos capaces de determinar si nosotros verdaderamente somos sus hijos o no. But we cannot decide whenever we are his son. Por eso este pasaje habla con toda claridad y nos dice, That's why the passage speaks with all clarity, and it says, el verso 3, verse 3, de cierto te digo, sure, very verily I tell you, que el que no naciere de nuevo that he who not born again no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. Y tal vez parezca contradictorio lo que voy a decir. And maybe it look contradictory what I'm going to Y say. los aquí presentes o los que nos puedan ver pueden saber que Jesús es el Cristo. And those who are present here and those who can see us can know that Jesus is the Christ. Incluso pueden ir con nosotros a algunos lugares a ver la obra de Dios. They can even go with us to some places to see God's work. Pueden estar en el entrenamiento. You can be in the training. Pueden ayudar, pueden hacer muchas You cosas. can help. You can do many things. Pero el texto es clave, But the text is principal. es profundo. It's
profound. Si no nacemos de nuevo, no conocemos el reino de Dios. If we don't born again, we don't know the kingdom of God. No podemos ver la manifestación del reino de Dios. We cannot see the manifestation of the kingdom. ¿Quién es el reino de Dios? Who is the kingdom of God? ¿Cómo podemos ver la manifestación del reino de Dios? How can we see the manifestation of the kingdom of God? El reino de Dios es una persona. The kingdom of God is a person. Jesús dijo, el reino de Dios está aquí entre He vosotros. said, the kingdom of God is here among us. Entonces Jesús le estaba diciendo, no puedes conocer verdaderamente quién soy yo o lo que soy si no naces de nuevo. Jesus was saying, you cannot know who I am or what I am if you're not born again. Nicodemo respondió como muchas personas hoy actualmente. Nicodemus answered as many persons would do now today. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? How can a man born again being old? ¿Cómo un hombre puede volver a nacer? How can a man born again? ¿Será eso posible? Is that possible? ¿Será que yo puedo cambiar mi naturaleza de pecado y tener una naturaleza diferente? Can I change my sinful nature and be a different person? Específicamente de eso está hablando el Evangelio. Specifically, that's what the gospel is speaking about. Que esta naturaleza de pecado a la que fuimos vendidos gracias a la incredulidad de Adán y al traspasar a Adán el pacto, hoy podemos ser diferentes. This is different because through Adam, who deceived and broke the covenant in the Garden of Eden, we can become now today different persons. Adán había dejado una herencia. He had left a heritage. Esta herencia había alcanzado a este hombre maestro de la ley. This heritage had reached to this man, the master of the law. Era maestro de la ley. He was a master of the law. Pero la herencia que Adán había dejado llegaba a su vida. But the heritage Adam had left reached to his life. Conocía la ley, He knew the law, pero no podía cumplir la but ley. he cannot accomplish it. Conocía la voluntad de He Dios, knew about God's will. pero no podía hacer la voluntad de He Dios. cannot do the God's will. Era maestro de otras He personas. was master of other persons. Le enseñaba lo correcto, He used to teach them the correct pero thing. no podía hacer lo He correcto. could not do the correct thing. Todo esto ocurre All this happened cuando alguien no ha nacido de Dios. when someone is not born of ¿Por qué God. ocurre eso? Why does this occur? Porque es hijo del diablo, Because the son of the Satan. porque está sujeto al pecado, Because he's stick on and porque sin. está separado de Dios, Because he's separated from a God. pesar de tener la ley, Despite of having the a law, pesar de tener el conocimiento, having the knowledge, a pesar de ser sabio. of being a wisdom man. Aún puede haber pastores separados de Dios, And the pastor could be separated. líderes separados de Dios, Leaders separated from que God. desde el púlpito enseñan una verdad From the pulpit, they teach the truth. y enseñan la verdad, And they teach the truth. pero no la hacen, But they don't do it. no la viven. They don't live it. Jesús habló sobre los fariseos diciendo esto: He saw about the Pharisees saying this. hagan lo que ellos dicen, Do what they say, pero no lo que ellos hacen. but not what they do. Ellos conocían lo que era correcto, They knew what was correct, pero no podían cumplir con lo que enseñaban. could not accomplish what they were teaching. Hoy podrá suceder esto dentro de aquellos que se les ha revelado el Evangelio. This can happen today with those who have been revealed the gospel. ¿Podremos decir que Jesús es el Cristo y seguir siendo hijo del diablo? Can we say that Jesus is the Christ and continue doing the will of Satan? ¿Podremos decir que Jesús es el Cristo y seguimos sujetos al pecado? Can we say that Jesus is the Christ and we continue stick to the sin? Y por ende, por más que nos esforzamos, estamos viviendo una vida de desorden, de vacío y de tiniebla. So the more we make efforts, we continue living the life of emptiness and disorders. En el verso 5 Jesús le respondió: Verse 5, Jesus answered, de cierto te digo, Verily, verily, I tell you, que el que no naciere del agua y del Espíritu he who is born from the water and from the Spirit no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter into the kingdom of God. Y lo explica bien claro. And he explained it very clearly. No es solamente ver la manifestación del reino de Dios. Not only to see the manifestation of the Esto kingdom of está en el God, verso 3. it appears in verse 3. Una cosa es ver la manifestación del One reino thing de is to Dios, see the manifestation of God. pero hay algo más profundo que es entrar en el reino de Something Dios. deeper is to enter the kingdom of God. Son dos cosas bien profundas. There are two things that are very deep. Por eso en Juan capítulo 3 y verso 6, That's why John chapter 3 verse 6, Jesús explica algo y define. Jesus explains something and he defines. Lo que es nacido de la carne, What is born of the flesh, carne es. flesh it is. Y lo que es nacido del Espíritu, What is born of the Spirit Espíritu is es. spirit. Entonces conocemos dos tipos de hombres, So then we know two kinds of men, aún creyentes, even believers, pero aún siguen con la naturaleza de la carne en sus vidas. but they continue with the flesh in their life. Podemos
podemos anunciar y decir que Jesús es el Cristo, We can announce and say that Jesus is the Christ, pero por causa de no haber sido revelado en nuestras vidas, but truth is not being revealed in our lives. seguimos viviendo, We continue living, pensando, thinking, actuando acting como hombres que viven y nacieron de la carne. as men that were born and live in the flesh. Por eso cuando Adán cae, That's when Adam fell, cuando Adán quiebra el pacto, when he broke the covenant, cuando todo se pierde en él, when everything is lost in him, se perdió la corona de honra y de gloria. the crown of honor and glory disappeared also. Según el Salmo 8, él había sido coronado de honra y de gloria. According to Psalm 8, he was crowned with honor and glory, Y esto se perdió. and it was lost. Según el libro de Génesis capítulo 3, According to Genesis chapter 3, él pecó. he sinned, Y cuando él transgrede la ley de Dios, and when he goes over the laws of God, pierde la imagen a la cual había sido creado. Él había sido creado a la imagen de Dios. he lost the image for which he was born. He was being created to the image of God. Y ahora deja de ser a la imagen de Dios. So now he's not the image of God anymore. Ahora tiene una imagen de pecado sobre su propia He vida. has an image of sin above his own life. Y ahora no tiene relación con Dios. No, he doesn't have a relationship with God. El que era santo ya no es santo, ahora es pecador. The one who was holy is not holy anymore. Now he's a sinner. El que era hijo de Dios ahora es hijo del diablo. He was son of God. Now he's the son of Satan. Y el que es nacido de la carne, He was born of flesh. carne es. Flesh he is. Para terminar esta parte, el Señor le dijo a Adán, To finish this part, the Lord tells Adam, porque del polvo fuiste tomado so you were taken from the y al dust, polvo volverás. and you will return to dust. Polvo, Dust. nada. Nothing. Y hoy muchas personas piensan como polvo, Now, today many persons think as they were viven dust. como polvo, They live as dust. actúan como polvo, Act as dust. como personas que no valen nada, Person who don't worth anything. no valoran su vida, They don't give their lives any value. no acaban de tener la comprensión de lo que ocurrió con la muerte y resurrección de Cristo. They don't understand what happened with the death and resurrection of Christ. Pablo, hablando sobre esto, decía Paul, speaking about this, said, que nuestros cuerpos mortales our bodies no deben de ser instrumento de iniquidad, shall not be instrument of es iniquity. que ya no se usan para eso, They are not used for that anymore. es que fuimos comprados con precio We were bought by y the con price, precio de sangre. our price of blood. Por eso debemos de vivir como hijos de That's Dios. why we have to live as children of Si God. verdaderamente tenemos el Espíritu de Cristo, We really have the Spirit of Christ. debemos de vivir conforme a Él. We have to live according to Him. Por eso la parte final de este texto dice, That's why the end of this text says, lo que es nacido del Espíritu, what is born of the Spirit, Espíritu es. Spirit it is. Bien, Well, lo que verdaderamente han nacido del Espíritu those who truly are born from the Spirit tienen algunos comportamientos have behaviors que identifican que verdaderamente esta persona ha nacido de Dios. that identify that really this person have been born from God. Juan capítulo 8, verso 47, John 4:47. habla de cómo reaccionan los que han nacido del Espíritu, los que son hijos de Dios, ante la palabra de su propio Padre. That about those who have reacted, that are born from the Spirit. They act according to the Father. El que es nacido de Dios. He who has been born of God, La palabra de Dios oye. he listens to the word of God. Y esto es una característica bien asentada. And this is a very accented characteristic. El que es nacido de Dios He who was born of God, oye la palabra de Dios. listen to the word of God. Pero no solamente la oye para conocerla, But he not only listen to it, to know sino it, que la oye para obedecerla. but he hear just to obey it. Aquí podemos definir aún dentro de una congregación local, You can hear identify into a local. podemos conocer dentro de un ministerio, We can know in a ministry dentro de aquellos que están haciendo la evangelización, among those who are doing the evangelization, quién es de Dios who is from God y quién no es de Dios. and who is not from God. ¿O acaso ignoramos que como Satanás permitió que Judas entregara a Cristo, o permitió no, hizo que Judas entregara a Cristo? So we don't know that Satan permitted or obligate person of the Judas to give in Christ. Alguien tenía que entregar a Cristo. Someone had to do that. No necesariamente tenía que haber sido Judas. It wasn't obligated to be Judas. Podía haber sido otra persona. It could be other person. El hijo de perdición. And the son of perdition lost. Pero notemos algo. But let's notice something. Judas estuvo
todos los años de Jesús con él. Judas was with Jesus all the time, like 3 years. Caminó con él, He walked with him. lo acompañó. He accompanied him. Jesús depositó en él la bolsa del tesoro, And Jesus gave him the bag with the money. le dio poder y autoridad para echar fuera demonios. He gave him power and authority to run out demons. Judas escuchó todos los sermones que Jesús dio. He listened to all the sermons that Jesus gave. A Judas Jesús le lavó los pies, Jesus washed his feet, igual que a todos los the discípulos. same as all the other disciples. Pero a pesar de tantas vivencias con Jesús, But in spite of all this time with Jesus, a pesar de tanta manifestación de Jesús como para que pudieran ver que él era el Cristo, in spite of all the manifestation Jesus did for them to know that he was the Christ, el pensamiento y el corazón de Judas the thought and heart of Judas no daba la oportunidad de que se revelara el Evangelio. didn't give him the opportunity that the gospel may be revealed to him. Un pasaje de la Escritura nos dice que Judas sustraía de la bolsa del tesoro. A passage of the scriptures tells us that you used to take out money from the bag. Él siempre tuvo una vida corrupta He always had a corrupt y life. estaba con Jesús And he was with Jesus. y vivía una vida corrupta And he lived this corrupt. y salía a hacer milagros y prodigios, And he went out doing miracles, pero sustraía de la bolsa but he used to take out from the bag. y vivía una vida corrupta. And he was living a corrupted life. Él estaba pensando en que se pudiera hacer una revolución para que el César dejara de dominar al pueblo de Israel. So he was thinking of some kind of revolution so that Caesar would stop dominating the people of Él Israel. tenía un pensamiento diferente a lo que Jesús venía a hacer. He has a different thought for what Jesus came to do here. Y durante todo este tiempo permaneció con este pensamiento. And during all this time, he insisted in this thought. Y al darse cuenta que al final se había sido frustrado porque no era lo que él esperaba, And at the end, as he was frustrated, because not seeing what he was waiting for, what Se he was decepcionó. expecting, he got deceptive. se frustró. He was frustrated. Buscó una salida. So he looked for going out, escape. ¿Cuál era su meta? What was his objective? ¿Dónde estaba su corazón? Where was his heart? ¿Qué es lo que robaba él? What did he used to steal? Dinero. Money. ¿Por qué vendió a su Salvador? Why did he sell his ¿Por qué vendió al Cristo? Why did he sell the Christ? ¿Por qué lo cambió? Why did he change them? Por lo que era su tesoro. Because of what was his Por 30 treasure. monedas de plata. For 30 pieces of silver. ¿Dónde está nuestro corazón? Where our heart is, Ahí está nuestro tesoro. there is our treasure. Pero vivía con Jesús. But he used to live with Estaba con He Jesús. was with Jesus. Pero era un nacido de la He carne. was born from the flesh. No había nacido de Dios. He was not born from Y God. escuchaba los sermones. And he listened to the sermon. Más poderoso que cualquiera que lo pudiera dar hoy. Full that anyone can give it to them. Era la misma palabra de It was Dios. the same word of God. Era la misma palabra del It Padre. was the same word of the Father. Y a pesar de ser la misma palabra del cielo, By the being the same word of heaven, no reaccionaba. he didn't react to it. Porque no es de todo en la fe. Because faith is not for everyone. ¿Acaso podemos dudar que ahora en medio de los que caminan con nosotros So we can doubt today of those who are y walking, hacen la evangelización con nosotros, evangelize the word together with us. Satanás no tendrá 2 o 3 personas así They dentro de can have nosotros? 2 or 3 persons among us. El mismo Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que nacer juntos. Said the birds and bees will grow together. Y hay que dejarlos ahí hasta el día de la cosecha. I got to leave them there until the day of the harvest. Por eso es que nosotros, aunque los amemos, So that's why although we love each other, pero sí nuestros ojos tienen que estar abiertos but our eyes should be open para saber quién es de Dios o no. to know who is from God and who is not. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. He who is born from God, God's word he listens. Y Jesús dice, por esto no la oís vosotros, That's why Jesus said, this is why you don't hear this, porque no soy de Dios. because you are not of God. Pero ¿a quién le estaba diciendo esto Jesús? Well, who was he telling this to? Eran hombres y mujeres que decían que eran hijos de Abraham. There were men and women used to say they were children of Abraham. Eran hombres y mujeres que anteriormente Jesús le había dicho que si conocían la verdad le iba a ser libre. Men and women who Jesus has said before, if you know the truth will make you free. Jesús le dijo que podían ser verdaderamente libres si el Hijo de Dios lo libertara. He said you'll be really free if the
Son of Man will free you. Pero ellos no recibieron este testimonio. They did not receive this testimony. Ellos querían matar al que traía el mensaje de Dios. They wanted to kill the one that brought the message of God. Ellos se rebelaban contra el que traía la salvación para ellos mismos. They reveal against those who bring in salvation for themselves. Esto es una reacción de aquellos que no son de Dios. It's a reaction that's not from God. Pueden ser religiosos, They could be religious persons. pueden ser pastores, They can be pastors. pueden ser They reverendos, could be reverends. pueden ser obispos o apóstoles, Bishops or apostles. pueden ser simples creyentes. They may be simple. Pero si no oye la palabra de Dios, They don't listen to the word of la God. escritura determina y dice Scripture decides and says que estas personas no son de Dios. that these persons are not from God. Las personas hablan de que los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. The Bible said that the children of God have God's nature. Y el verso 31 nos habla de la diferencia del que es terrenal y el que es celestial. And 31 says the difference between from those who was from the earth and who is from heaven. En este caso están hablando de la persona de Jesús, pero pudiéramos aplicarlo a la vida de un hijo de Dios, igual que lo fue Jesús. In the case, they're speaking about Jesus, but you can apply this to a children or someone here today. El que viene de arriba He who comes from above es sobre todos. is above all. El que es de la tierra He who is from the earth es terrenal. is from the earth. Y cosas terrenales habla. And things on the earth he speaks about. ¿Qué hablamos? What do we speak about? ¿Qué decimos? What do we say? ¿Cuáles son nuestros temas? Which are our topics? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Are our conversations? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Which are our priorities? ¿Son terrenales Are they from the earth? o son celestiales? Or are they from heaven? Pablo, hablando de los colosenses, les dice: Paul speaking to the Colossians, he says, si habéis resucitado con Cristo, you have resurrected with Christ. buscad las cosas de arriba, Look or search for the things from above, donde está Cristo sentado, where Christ is sitting a down. la diestra de Dios. He's sitting at this right hand of the Father. El que es de arriba He who is from above depende de la palabra de Dios. depends on the word of God. Comprende que su sustento es la palabra de He Dios. understands that his sustenance is the word of God. Comprende que la palabra le imparte vida. He understands that the word gives him life. Que la revelación del Evangelio lo hace que pueda cobrar vida. That the revelation of the gospel make him recover life. Comprende que cuando recibe la palabra de Dios y da la palabra de Dios, se convierte en un río de agua viva. So he understands that when he receives the word of God and he gives the word of God, he becomes sort of a river of living waters. Por eso es importante That's why it is important que cada uno de los que creemos que Jesús es el Cristo that each of us who believe that Jesus is the Christ pueda tener la manifestación de la revelación verdadera del Evangelio. have the manifestation of the true revelation of the gospel. El verso 32 es claro y dice: Verse 32 is clear in a sense. lo que vio y oyó, Sorry. lo que vio y oyó, He who saw and heard, esto testifica. this he testifies. ¿Qué puedo testificar? What can I testify? Que no me haya sido revelado. That has not been revealed to me. Cuando yo hable algo When I say something o diga algo or tell something de lo cual yo no haya tenido la seguridad y la certeza de una revelación divina, which I have not received a heavenly divine word, simplemente estoy repitiendo algo I'm just repeating something que alguien dijo, that someone said, pero no soy un genuino testigo. but I'm not a genuine witness. Yo puedo aprenderme una lección, I can learn a lesson. yo puedo conocer una I lección can know a lesson. y puedo decírsela a alguien, And I can tell it to someone. pero si esta lección no se ha hecho vida en mí But if this lesson has not been life in y me, si a través de esta lección yo no he cobrado vida, if I have not received life through this lesson, y si no solamente soy una persona que habla pero no hace, if I am a person who only speak and don't do, estoy dando un sonido incierto. I'm not giving a true sound. Sinceramente, Sincerely, no soy un testigo genuino. I'm not a genuine witness. Soy un repetidor de algo. I am only repeating something. Soy un locutor de una historia. I speak about some history. Soy el narrador de un hecho. I narrate things that Pero no happened. soy el testigo de la historia y del hecho. But I'm not the witness of this. No estuve presente. I was not present. No lo I palpé. didn't touch it. No lo vi. I didn't see it. No lo
viví, I didn't live it. no tuve esa I didn't experiencia. have that experience. Por tanto, no soy un verdadero That's testigo, why I'm not a real witness. sino que escuché la historia, But I heard the story. me la aprendí I learned it. y la vuelvo a contar. And I tell it to someone again. Y aunque todo el mundo me crea, And even as everybody believe me, porque sea un buen actor, because I'm a good actor no soy un buen testigo. and not a good witness. Y puede que muchos predicadores So that many preachers sean buenos actores. may be good actors. Muchos de los que evangelizan Many of those who evangelize sean buenos actores may be good actors y hagan un teatro muy hermoso. and make a good theater, very beautiful one. Pero cuando se encuentran con la verdad de Dios, But when they meet with the truth of se God, hayan descalificados they are disqualified porque verdaderamente because really no han vivido lo que enseñan. they have not lived what they teach. Vamos a verlo en Juan 3:34. Let's see John 3:34. Porque el que Dios envió, Because the one who God sent, la palabra de Dios habla. the word of God he speaks about. ¿Qué hace el que Dios envía? What does that person do? Solamente habla lo que Dios le dijo. Just speak about what God tells him. ¿Qué nos dice esto? What does this tell us? Nosotros no tenemos una revelación nuestra. We don't have our own revealing. La revelación es de Él. The revealing is from him. La fe que tenemos nos la dio Él. The faith we have, he gave it to us. La salvación que tenemos nos la dio Él. The salvation we have today because he gave it to us. La vida que poseemos hoy nos la ha dado Él. The life we have today, he gave it to us. Y todo aún lo físico que tenemos, Él lo ha añadido a nuestra vida para que podamos hacer la evangelización mundial. So all that we have physically, he have added to our life so that we may able to do the evangelize the world. ¿Sabe lo que nos dice? You know what it says? Que todo lo que tenemos y lo que somos, y aún nosotros mismos, somos de Él. Everything that we have, we do, even our own self belong to him. El que no da la palabra de Dios, He do not give the word of God, el mensajero que añade a la palabra the messenger that adds to the word y pone de su propio interés. and put it of his own interest. Más adelante lo podemos ver. Further on we can see this. Dice el texto, su propia gloria busca. Say, his own glory he's searching for. Por eso podemos entender cuánta gente pierde la palabra cuando expone el mensaje. That's why we understand how many people lost the word when they preach it out. Porque quiere buscar su propia gloria. Because they're searching for their own glory. Porque quiere mostrar su elocuencia. Because they want to show the eloquence. Quiere mostrar su capacidad de exposición. He wants to show the capacity of. Quiere exponer su dominio sobre el mensaje. Expose his dominion over the message. Quiere mostrar al auditorio que él tiene la He revelación. wants to show the congregation that he has a revealing of Y it. que la gente le aplaude. And the people may clap him. Y que la gente diga buen mensaje. The people may say that good message. Persigue su propia gloria. He's looking for his own glory. Pero el que ha sido enviado por Dios, But he was being sent from God. dice el texto que la palabra de Dios habla y punto. The text said the word of God he speaks and that's all. No es por hablar mucho que la gente va a ser tratada, convencida. It's not that by speaking very much the people are going to be treated and convinced. No es por la explicación que yo dé del mensaje. It's not through the explanation I give about the message. La palabra de Dios no necesita más explicación o más revelación que la que ella misma tiene. The word of God doesn't need more explanation than it has in itself. Yo no puedo tratar de revelar lo que ya está revelado en el misterio de la palabra. I cannot try to reveal what is already revealed in the mystery of the word. Y como la palabra de Dios es un misterio, As the word of God is the mystery, solo el Espíritu Santo puede traer luz y revelación al que oye. only the Holy Spirit can bring light and revealing to that. Solo el Espíritu de Dios puede descubrir ese misterio. Only the Spirit of God can discover that mystery. Solo el Espíritu de Dios puede revelar lo oculto. Only the Spirit of God can reveal what is hidden. Por tanto, That's why cuando yo digo tres palabras de Dios, say 3 words of God. aunque sea un misterio, Though being a mystery, ahora viene el Espíritu de Dios. now the Spirit of God comes. Aquel que oye la palabra de Dios Listen to the word of y God. aquel que es de Dios Who is from God. y le revela la palabra. Reveal him the word. Pero ¿qué hacemos? So what can we do? Queremos explicar el texto. We want to explain the text. Queremos desmenuzarle el We want to mensaje. make it in very small pieces. Queremos que las personas que no han estudiado puedan comprender. Want the person who have not studied to understand. Queremos dar un sermón teológico, narrativo, positivo y de todo
tipos de sermones, Give a theological answer, positive or negative about it. creyendo que de esa manera la persona va a entender. Even in that way that the persons are going to Y understand. es posible que entienda. And it's possible they may Y understand. es posible que diga, es verdad, tiene razón. They say that's true. That's the reason. Pero también es posible But it's also possible que sea su mayor error. that it may be his greatest Porque esta error. persona Because this person puede creer que lo conoce, may think that he knows it, pero si no le es revelado, but it's not revealed to him. esto que conoce Those that know no trae vida a sí mismo. doesn't bring life to himself. Esta es la profundidad del Evangelio. That's the deepness of the gospel. De este punto podríamos hablar mucho, About this aspect we can speak a lot, pero quiero hablar de otras características de lo que son de Dios. but I want to speak about another characteristic of those who are from Juan capítulo 10, verso 2. John 10:2. Mas el que entra por la puerta, So he comes through the door, el pastor de las ovejas es. the pastor of the lambs are. A este abre el portero, So this the doorkeeper will open, y las ovejas oyen su voz, and the lamb will listen to his voice. y a sus ovejas llama por su He nombre, called each one of them by their name, y las saca. and he take them out. Este texto está colaborando lo que acabamos de decir. This text is making a collaboration with what we have just said. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. He who is from God, the word of God, he hears. El texto dice, sus ovejas The text said, his lambs oyen su voz, listen or hear his voice. y él llama a cada una por su He nombre. called each one of them by their names. Él las conoce. He know them. Yo quisiera que por un segundo tú entendieras esto. I'd like you to understand this for a second. Cuando el Señor me llevaba a reflexionar sobre este pasaje, The Lord take me to reflect on this passage. yo cobré vida en este pasaje. I recover life in it. ¿Sabe qué? You know what? El Señor me conoce. The Lord knows me. ¿Sabe lo que está diciendo que Él me conoce? What is saying that he knows me? El salmista narró acerca de esto. The psalmist spoke Y en about el this. Salmo 139, In Psalms 139, donde Él dice, ¿dónde iré de tu espíritu? say, where can I run away from your spirit? Si voy al mar, si voy al cielo, si voy subo, si bajo. See heaven, if I go up or go down, Ahí tú estás. you are there. Dice, mi embrión vieron tus ojos. My even saw your eyes. Y todas estas cosas que existen ya fueron escritas. So all the things that exist were already written. Cuando el salmista vio el conocimiento de la revelación del Cristo y de la profundidad del conocimiento de Dios sobre su vida, So when the psalmist saw the knowledge of Christ and his knowledge about él his terminó haciendo una oración so he did making a prayer. y dijo, And he said, examíname, oh Dios, examine me, O God, y conoce mi corazón. and know my heart. Pruébame Test me, y conoce mis pensamientos. and know my thoughts. Y ve And see si hay en mí if there is in me caminos de perversidad. ways of wickedness, Y guíame and guide me en el camino eterno. in the eternal way. Aquí el que había dicho, Jehová es mi pastor, The one that has said, Jehovah is my pastor, a lugares de delicados pastos, he will take me to places of delicate path. en sombra de muerte, In the land of darkness, él está hablando del pastoreado. he's speaking about the pastors. Pero ahora aquí está diciendo, But now he's saying, tú sigues siendo mi pastor. you are continue being my pastor. Guíame Guide me al camino eterno. to the eternal path. Tú me conoces mejor que yo. You know me better than I know myself. Yo puedo autoengañarme. I can fool my own self. Yo puedo estar pensando algo que no es la verdad ni lo que yo mismo quiero. I can be thinking about something that's not true and I don't want from Pero tú myself. sí sabes bien Well, you know very well que eso es lo que yo necesito. what I need. Pablo, hablando de esto, dice que el Espíritu escudriña lo profundo del corazón So Paul speaking about this said that the Spirit e intercede por nosotros, and intercede for us. porque conforme a la voluntad del Espíritu gime. Because according to the will of man, the Spirit will be crying all the time.
Todo esto nos está diciendo All this is telling us que verdaderamente a veces nosotros mismos, ni siquiera nosotros nos conocemos. that sometimes we ourselves don't know our own. Y nosotros nos sorprendemos de nuestras acciones y reacciones ante la vida. And we are surprised sometimes about our action and reaction in our lives. Porque somos muchas veces, aún decimos que Jesús es el Cristo, pero somos sus seres naturales, comunes, carnales. So we've been saying sometimes that Jesus is the Christ. We continue being a simple person, normal person with flesh. Hoy por hoy, Today, la gente tiene una frase. people have a phrase, Lo que te dicte tu corazón, hágalo. what the other reason dictate to you, do it. Se te da un consejo. They give you Y el consejero termina diciendo, even advice, and the advisor continues saying, haz lo que te diga el corazón. do what your heart tells you. Pero al que es de Dios no es así. But he who is from God is not that way. Al que es de Dios, Jesús dijo, yo me voy, He who from God, Jesus said, I'm leaving, pero no le dejaré huérfano. but I'm not going to leave you. Yo le dejaré al Consolador, I leave a consolator for you. al Espíritu de verdad. The Spirit of truth. Él es quien lo guiará a toda verdad. He is who guide you to all truth. Pero los que son de la carne, But those who are from the los que flesh, piensan en las cosas de la carne, or those who think of the things of the le hacen flesh, caso al corazón. they do what the heart says. Y la Escritura establece And this word que established no hay nada más perverso that there's nothing more y perverse, no hay nada más engañoso more fooling que nuestro propio corazón. than our own hearts. Y si el corazón es perverso And if the heart is perverse, y yo me dejo guiar por mi I corazón, let myself guide through my heart, yo haré perversidad. I will do perversities. Si mi corazón es engañoso My heart is y foolish, yo dejo que Él me guíe, and I let him yo guide me. seré engañado por mí mismo. Be fooled by my own self. Y al final me siento triste, And at the end, I'll be feeling sorrowful, me siento frustrado, frustrated, porque me equivoqué, because it was confused, it was porque yo wrong, anhelaba, because it was anxious, porque yo quería, and I wanted. porque yo pensé, yo hice, I did, pero yo mismo cometí el error but I myself committed the error. por no haber sido guiado por el Espíritu de verdad. Because I didn't prepare myself to be guided by the Spirit of truth. Por eso es importante That's why it's important que podamos comprender esta parte del to versículo. understand this part of the verse. Las ovejas oyen su voz, The lamb listened to his voice. Él las llama por su nombre, Call them by his name. Él las conoce, He knows them. Él las saca. He takes them out. Y cuando la ha sacado fuera a las propias, el verso 4, When he had taken them out in verse 4, dice, va delante de ellas. he goes before them. ¿Y sabe lo que And ocurre? you know what happened? No solamente oyen la voz, They not only listen to the voice. dice que las ovejas lo siguen He says that the lambs follow him porque conocen su voz. because they know his voice. Ellos reconocen la voz de Dios. They recognize God's voice. Ellos siguen la voz de They Dios. follow the voice. Son guiados por They are Dios. guided by God. Ellos continúan viviendo a la vía de fe, They continue living the life of faith, obedeciendo a la vía de fe, obeying the life of faith. aferrándose al pacto de la evangelización On mundial. the covenant of the world's preaching. Ellos viven la vida para aquel que murió y resucitó por ellos. They live in the life for him who died and resurrected for them. Y hay una reacción común en los que son de Dios. And there's a common reaction of those who are from Dice, God. a los extraños no los siguen. So the strange one, they don't follow. Huyen de los extraños. They run away from strange people. Por eso esto tiene que ver con el mensaje de 2 Corintios capítulo 11, verso 4 en adelante. It has to do with the message of 2 Corinthians, verse 4 and onwards. Si viene alguien hablándole otro Jesús, If someone comes speaking about another Jesus, si viene alguien hablándole otro evangelio, if someone comes speaking about another si gospel, viene alguien ministrándole otro espíritu, someone comes ministrating another spirit, los de los Corintios lo toleran. from people in Corinth would tolerate that. Pero los que están conectados con Dios But those who are connected with God huyen de esas cosas. run away from those things. No escuchan otro They evangelio. don't listen to other gospel. No quieren caer en la condición de anatema. They don't want to fall in perdition. No quieren caer en la condición de apartado de They Dios. don't want to fall in the condition of separated, De separarse de Dios separated from God por escuchar
from listening y por alejarse and to run away del evangelio from the gospel que un día recibieron. that one day they received. Por eso Juan 7:16, That 1 John 7:16, Jesús fue claro y dijo, Jesus was clear and he said, mi doctrina no es mía, my doctrine is not mine, sino de aquel que me envió. but for the one who sent me. El mensaje que yo le estoy dando The message I'm giving to you no es mi mensaje, is not my message. no es mi It's not revelación, my revelation. no es la revelación de Arnold, It's not Arnold's revelation. no es el mensaje que ahora yo tuve nuevo, It's not the message I have now new. es el mensaje de toda la Biblia, It's the message of all the es el mensaje oculto desde el Génesis, It's the message hidden from Genesis. es el misterio que fue dado desde los profetas, reyes, sacerdotes y aún los apóstoles, So it was the message given from the prophets, the priests, and even the apostles. y que los padres indagaron And the fathers investigate para qué tiempo y qué persona, for what time and what person. y que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos le dijo And the Spirit that was with them said, que no era para ellos sino para nosotros. no, it was not for them, it was for us. Yo no tengo un mensaje, I don't have a message. yo tengo la revelación de ese I mensaje. have the revealing of that message. Yo tengo aquel que murió y resucitó por mí. He who died and resurrected. Yo tengo la vida del Cristo en mi I vida. have the life of Christ in my life. Por eso me convierto en un testigo que vive, That's why I am a converted and a witness that live. en un testigo que puede compartir algo And a witness that can be able to share y something. puede decir lo que Dios Jesús, And can say what Jesus said. lo que el Padre me dijo What the Father tell que me dijera, to say, eso yo digo. that's what I said. Yo no tengo un I mensaje, don't have a message. yo no tengo una revelación que pueda haber nacido de mí. I don't have a revelation that could be born from me. Por eso dice el texto That's why the text says, que el que quiera hacer la voluntad de Dios, he who wants to do the will of God. y notemos, es el que quiera hacerla, And notice, is he who wants to. porque muchos pueden conocer cuál es la voluntad de Dios, Many want to know God's will. pueden saber correctamente cuál es la voluntad de Know Dios, correctly what God's will is. pero una cosa es saber cuál es la voluntad de One Dios thing is to know God's y will. otra cosa es querer hacer la voluntad de Another is Dios. to want to do God's will. Yo puedo conocer la voluntad de I Dios, can know God's will. sin embargo no querer hacer su voluntad. And other way, don't want to do His will. Por tanto, aunque conozco la voluntad, For why I know the will, no obedezco esa fe, don't obey that faith. y esto me hace a mí And this makes me ser un hombre separado de Dios, be a man separated from God. aunque yo conozca la voluntad de Even Dios, if I know God's will. aunque yo la diga, Even if I say it, si yo no la hago, if I don't do it, esto me califica this disqualify me. como un hombre separado de A Dios. man separated from God. El que quiera hacer la voluntad de Dios, He who wants to do God's will, este conocerá he will know si la doctrina es de Dios if the doctrine is from God o si yo hablo or if I speak por mi propia cuenta. to my own will. Esto solo lo pueden discernir This can only be discerned el que quiera hacer la voluntad de Dios. who wants to do God's will. ¿A cuántas personas tú les pones el How evangelio? many persons you teach the post to? Le explicas la revelación. You explain the revelation to Es him. verdad, It's true. es lo que la Biblia dice. It's what the Bible says. No se puede refutar, We can't refuse that. pero But yo no puedo ir contigo. I can't go with you. Yo no puedo evangelizar contigo. I can't evangelize with you. Es que yo tengo mi costumbre. I have my customs. Nuestra denominación no piensa así. Or the denomination doesn't think Nuestro that way. ministerio no lo ve de esa manera. Ministry don't see things. Yo sé que es de Dios. I know it's from God. Yo sé que lo que tú dices es cierto, I know what you say is true. pero no estoy de acuerdo contigo. But I don't agree with you. ¿Cómo es posible que sepa que lo que estoy diciendo es de Dios? It's possible you to know that ¿Cómo es posible que me responda que esta es la voluntad de this Dios? is the will of God, Pero que no puedes hacerla. but you can't do it. Esto es muy triste. It's very sad. ¿Por qué hacen esto? Why people do this? El texto lo explica en Juan 7:18. They explain in John 7:18 Porque ellos no quieren decir la palabra de Dios. because they don't want to say God's word. Ellos quieren hablar por su propia They cuenta. want to speak about their own. Y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. And he who speaks of his own one, his own glory. A ellos no les interesa para nada They are not interested in it. que fueron creados para la honra y la alabanza del They Padre. were created for the honor and glory of God. Ellos con el evangelio que supuestamente tienen, quieren vivir su propia gloria. They, with the gospel they have, want to live their own glory. Y una de las características del Hijo de Dios And one
of the characteristics of the Son of God. Es que no busca tener gloria propia. He does not look to have his own glory. Él sabe que todo culto y toda gloria es para aquel que lo creó. You know, all the preaching, all the worshiping is for He who created it. Y para aquel que murió y resucitó por él. And for him who died and was resurrected for him. Bien, quiero terminar esta porción I want to finish this portion. con 1 de Juan capítulo 4, verso 4. 1 John 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios Says, children, you are from God, y los habéis vencido, and you have overcome him. porque mayor es el que está en vosotros So the greatest is he who is in you que el que está en el mundo. than he that is in the world. Y dice este texto, el verso 5, Verse 5 says, ellos son del mundo, they are from the world. por eso hablan del mundo That's why they speak about the world, y el mundo los oye. and the world listens to them. ¿Quién los oye? Who listen to them? El mundo. The world. Y los mensajes que se dan son acoplados ahora ¿a quién? Al mundo. Messages that are given today are accomplished to what? Se le presenta un evangelio They are in a gospel is into diluido, delude, corrupto, corrupted, simple, very simple. que aparentemente el mundo lo puede vivir. Apparently, the world can't live it. Pero la palabra de Dios dice But the word of God says que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. that the world cannot receive the Spirit of God. No le será manifestado al mundo el It will Espíritu de not Dios. be manifested to the world. Ni a las personas que están en el mundo serán llenos del Espíritu de Dios. Persons that are from the world are filled up. Lo único que pueden recibir ellos es ser redarguidos por el Espíritu de Dios. The only thing they can listen to is what Es ser tratado por el Espíritu de Dios is being treated by the Spirit of God, para que se les revele el Evangelio. so the gospel may be revealed to Pero them. los púlpitos hoy But the pulpits today están llenos de mensajes vacíos, are full of empty messages, llenos de teatros, full of theaters, llenos de acciones que el mundo las simplifica y la gente viene y se siente cómodo, se siente bien, se siente alegre, aunque no tenga vida. So many are full of those things that people come in and listen to this and to that and acting like theater, and really they don't have life in themselves. Este es uno de los grandes problemas. This is one of the greatest problems. Por eso, nosotros estamos claros de poder llevar un evangelio no diluido. So that's why we are clear, be able to carry a message, not diluted. Y sabemos que no muchos lo van a oír. And we know that not many are going to listen to us. Tal vez muchos de los que estén viendo tal vez este video, So many of those who are listening to this video, a mitad del mensaje lo apaguen, at the middle of the message, they will turn it porque no off son de Dios, because they are not from God. porque no se ajusta a sus gustos, Because their thing is not adapted a sus prioridades, a sus to intereses, their priorities, to a sus tradiciones. their traditions. Pero nosotros continuaremos diciendo But we continue saying el mensaje de Dios. the message is from God. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Peace of God be with each one of you.